बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, जिस मुल्क के हुक्मरान अवाम के नुमाइंदे अवाम के कंधों पे हाथ रख कर ऊपर विराजमान होने वाले लोग लतीफ़े सुनाना शुरू कर दें तो हंसी भी आती है और फिर निज़ाम कुदरत पे हैरत भी होती है। हमारे मुल्क के मायनाज़ टाइकॉन जनाब जहांगीर तरीन खान साहब और उनके पार्टनर हलीम खान साहब, इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से सियासी जमात बनाई। वो किस तरह से पिटी, वो किस तरह से फ्लॉप हुई, ये सब कहानी आपके सामने है। लेकिन उन्होंने लतीफ़ा ये सुनाया कि शहरियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी और पेट्रोल आधी कीमत पर दिया जाएगा, यानी कि जो सफ़ेद पोश होगा, जो गरीब होगा। वो कहते हैं कि कहने वालों पे भी अफसोस है, नशर करने वालों पे भी अफसोस है और इस पे तालियां बजाने वालों पे भी अफसोस है। ये दोनों टाइकून पाकिस्तान के ट्रिलियनियन अपने आप को कहते हैं, अरब खरबपति कहते हैं। इन्होंने क्योंकि इन्हें पता है कि गवर्नमेंट के ख़जाने से जाना है, कौन सा जेब से देना है, और शहरियों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त की बात की है। इन्हें पता है कि कौन सा हम दे देंगे या हमारे कहने से कौन सी हो जाएगी और पेट्रोल आधी कीमत पे। इसके पीछे दो वजह हैं। एक वजह ये है कि उन्होंने कहा कि चलें लंबी लंबी छोड़ते हैं और इस लंबी छोड़ने में शायद कोई मुतासर हो जाए तो हमारे साथ शामिल हो जाए। दूसरी बात कि इन्होंने सोचा होगा कि हम ऐसी बात करते हैं और उसके बाद अगर कोई मान भी ले तो कौन सा हमारी जेब से जाना है। जहांगीर तरीन खान साहब और हलीम साहब, आप कुछ भी हों, सियासतदान हों, आवाम के हों, जो भी हों, आपकी खुद दर्जनों शुगर मिले हैं। आप छोड़ें आधी कीमत में पेट्रोल देने को और इस बात को भी छोड़ दें, इस एहसान को भी छोड़ दें कि आप जो 300 यूनिट गरीब आदमी को बिजली मुफ्त देंगे, इसको रहने दें। आप सिर्फ अपनी उस चीनी की कीमत को कम कर दें जो आपकी अपनी पैदावार है। आप उस शुगर को असल कीमत पे ले आएँ, चलें कम भी ना करें, उस कीमत पे ले आएँ जिस कीमत से आपकी इंडस्ट्री से निकल कर मार्केट में आती है और आम आदमी को मिलनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए आपने चीनी से करप्शन करके कमाए, एक जगह पे गोदाम में स्टोर किया लाखों करोड़ों के टन के हिसाब से, फिर आपने झूठे साइन करवाए कागज़ के, जी ये हम एक्सपोर्ट करते हैं, अफ़गानिस्तान भेजते हैं, दुबई भेजते हैं, उधर भेजते हैं। 6 महीने के बाद खुद मसनूई चीनी का बहरान पैदा करके फिर आपने अपने ही चाहने वालों से साइन करवाए कि चीनी अब इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी ओके, क्योंकि कमीशन हमें भी आना है, और वो चीनी फिर अपने ही एक जगह पे रखी हुई वहाँ से वापस लेके आए और 3 गुना ज़्यादा कीमत पे आप आम आदमी को देते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर जो कोई बयान, जो कोई नशे की हालत में आकर बयान दे देता है कि मैं आसमान के ऊपर ज़मीन ख़रीद कर गरीबों को प्लाट ले दूँगा, मैं चाँद का आधा हिस्सा रखा हुआ है इन लोगों के लिए और मैं वहाँ पे इन्हें सहूलियात दूँगा, तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन ये नहीं सोचते कि तू चाँद पे ख़रीदने की ज़मीन छोड़ दे, आसमान पे लेकर प्लाट आम आदमी को देने की बात छोड़ो। आपने ख़ुद जो कब्ज़ा करके हज़ारों के हिसाब से एकड़ जो ज़मीन कब्ज़ा की है, उसमें गरीबों को घर बना के दे दें। आपकी अपनी जो इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, उसकी जो आपकी अपनी ज़ाती प्रोडक्ट है, उसमें से आप आवाम को रिलीफ़ दे दें, सच्ची नीयत से, सच्चे दिल से रिलीफ़ दे दें। उसके बाद देखिएगा कि लोग किस तरह से आपकी इज़्ज़त भी करते हैं और आपके साथ भी आते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ बयानबाजी और ड्रामेबाजी इस हद तक करना कि आप सोचते होंगे कि हमारे इस बयान से कोई मुतासर हो जाएगा और शायद कि वो हमारे साथ आना शुरू हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यही है कि आपकी ये सारे जो बयानात हैं वो ऐसे ही हैं जैसे कि आपने अपने सामने कढ़ाई, मुर्ग मसल्लम, चरगे और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ हो और आपके सामने एक गरीब भूखा हो और आप उसे ये कहें कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से रोटी ला के आपको दे दूँ, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगली दफ़ा मैं फ़लाँ जगह से रोटी लेके आऊँगा और वह आपको दूँगा और आप पेट भर के खाना।
اس کو کہیں سے لا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے آگے جو آپ نے مرغ مسلم رکھے ہوئے ہیں، چرگے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے اس غریب کو دے دیں، شاید کہ اس کی بھوک بھی مٹ جائے اور وہ آپ کو دعا بھی دے دے. بدقسمتی اس ملک کی کہ اس ملک کا جو اشرافیہ ہے، جو مافیا ہے، جو قبضہ گروپ ہے، وہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کے ڈی این اے کے مالک ہیں. ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فطرت ہے، ان کی جو عادت ہے، وہ ساری ایک ہی طرح کی ہے. جھوٹ بولنا، عوام کو دھوکہ دینا، اور جب مطلب نکل جاتا ہے تو انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا. دوسری بدقسمتی اس ملک کے اندر اس عوام کی ہے کہ جب انہیں اپنی ضرورت پڑتی ہے تو یہ عام آدمی کو کہتے ہیں کہ تم انسان بھی ہو، تم بھائی بھی ہو، تمہارے حقوق بھی ہیں، تم نے جینا بھی ہے. لیکن جیسے ہی یہ لوگ اپنے اس کرسی تک، اس سیڑھی تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی نظر میں یہ عام آدمی نہیں ہوتا، یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. علیم خان نے خود سے وہ چینل خریدا جس میں تھوڑا بہت سچ اور حق کی بات کی جاتی تھی، اور صرف خرید کر اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے، اپنی بات کو بڑھانے کے لیے اور عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ سب کچھ خرید کر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کی ہے، ہم نے آزادی رائے کا خیال رکھا ہے، ہم نے صحافیوں کا خیال رکھا ہے، یا ہم نے عام انسان کی خدمت کی ہے. یہ امید بہت کم ہے کہ اس ملک میں ان لوگوں کا ڈی این اے چینج ہو یا ان کی عادت بدلے، کیونکہ ان کے رگ رگ میں، نس نس میں یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ دو نمبری اس طرح سے بس چکی ہے کہ ان کے خون کی اندر جو چیز دوڑ رہی ہے وہ پلیٹلیٹس کی صورت میں ہو، ریڈ سیل کی صورت میں ہو یا وائٹ سیل کی صورت میں ہو، وہ فراڈ، کرپشن، دو نمبری، جھوٹ، منافقت، نفرت، دشمنی، مفاد پرستی کے جراثیم اور اس کے وائٹ سیل اور ریڈ سیل ان کے خون کے اندر دوڑ رہے ہیں. باقی ان کے اندر انسانیت، ہمدردی یا اخلاقیات کا ایک رتی بھر بھی کہیں سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے. ان کے ماضی کے ریکارڈ دیکھیں اور ہر دفعہ یہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ سرعام بندے کو رسوا بھی کرتے ہیں، گولی بھی مارتے ہیں، اسے بھوکا ننگا بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے جینے کی آزادی دے دی. اس وقت چاہے وہ یہ ٹائکون ہوں، چاہے مقتدر حلقے ہوں، چاہے طاقت ہو، پی ڈی ایم کا جتھا ہو، یہ چور کرپٹ مافیا ہو، یہ اشرافیہ ہو، انہوں نے 25 کروڑ عوام کو تو ڈرا کے رکھا ہوا ہے، لیکن ایک عمران خان ان کے اعصابوں پہ خوف بن کر طاری ہے. اس کی جیت، اس کی جدوجہد، اس کی بات، اس کا جو اس ملک کے لیے جو جدوجہد ہے، وہ انہیں اس کا خوف ان کو نہ راتوں کو سونے دیتا ہے اور نہ ان کو کہیں سے اس رستے پہ آنے دیتا ہے، اس دلدل سے نکلنے دیتا ہے جس دلدل میں یہ 75 سال سے پھنسے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مسخرے ہیں یہ آنے والے وقت میں کیسے کیسے لطیفے سناتے ہیں اور کیسے کیسے اپنے فن سے، مسخروں سے عوام کو لطف اندوز کرتے ہیں. اقبال جنجو کی اجازت دیں. اللہ حافظ.